दोस्तों, सहाफत की दुनिया में जावेद चौधरी साहब का नाम बहुत बड़ा है और इनको एक अलग ही मकाम हासिल है। आप आर्टिकल्स और जो आपके कॉलम्स होते हैं वो इतने शानदार लिखते हैं कि उसको पढ़ने वाला पढ़ता ही रह जाता है और लोग आपके आर्टिकल्स के मुंतजिर होते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक आर्टिकल कोहितूर से लिखा है जिसके अंदर उन्होंने अपने सफर कोहितूर का जिक्र किया है कि उन्होंने इस कोहितूर के सफर के दौरान किन किन मकामात का विजिट किया, क्या देखा और कैसे उन्होंने इस तमाम तर विजिट को ट्रैवल किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक ऐसा मकाम आज भी मौजूद है जो सामरी जादूगर के नाम से स्पेसिफिक है। सामरी जादूगर जो कि जादू करता था, उसका मज़ार आज भी वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर लोग आज भी जाकर जादू सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में आपको इन तमाम तर मालूमात से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की अलामत को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस मिलती रहें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर पर रात के वक्त पहुंचते थे। ये रात ही के वक्त अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे और आप अल्लाह ताला से जो कुछ मांगते थे फजर के वक्त मांगते थे। सुबह की रोशनी के साथ पूरा पहाड़ अपने तमाम पत्थरों के साथ सुर्ख हो जाता था। चौथे मोड़ पर आधे चांद ने भी साथ छोड़ दिया और नीचे झुका और खाइयों में डूब गया। हम मजीद ऊपर आ गए और शदीद सर्दी थी, अंधेरा था, रात का सन्नाटा था और इस अंधेरे में खुश खुरदरे पत्थरों पर जलते लोगों के कदमों की आवाजें थी। हम कोहितूर पर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़ रहे थे। अल्लाह ताला ने जिसकी कसम सूरह तीरो 3 में खाई और इस कोहितूर के गिर्द दूर दूर तक सहराए सीना की मुकद्दस रेत थी, हम 60 लोग इस मुकद्दस रेत में सांस ले रहे थे। हमारे आगे और पीछे सैकड़ों लोग थे। सर्दी, थकावट और खौफ हड्डियों में उतर रहा था, लेकिन हम इसके बावजूद आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तूर का तकद्दुस ताकि पामाल ना हो, और इस तकद्दुस के साथ बंधी दास्तानें हमें ऊपर और फिर इससे भी ऊपर इस जगह ले जा रही थी जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। और इस कलाम के दौरान एक रात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब को देखने की दरख्वास्त कर दी। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा तुम मुझे देखने की ताब नहीं ला सकोगे। लेकिन मूसा ने इसरार किया और फिर अल्लाह ताला ने अपनी एक तजल्ली पहाड़ पर गिरा दी। पहाड़ छोटे छोटे पत्थरों में तकसीम हो गया और पहाड़ का सब्जा, चरिंद और परिंद मर गए और फिर ये दोबारा तूर पर आबाद न हो सके। और जहां अल्लाह ताला ने अपने बंदे पर अपनी पहली किताब तौरात नाजिल फरमाई थी और पत्थर की 2 तख्तियों पर अपने 10 अहकामात रकम करके जमीन पर उतारे थे। ये 10 अहकामात जमीन पर कानून, आइन और ज़ाब्ते की इब्तिदा थे और तूर का तकद्दुस और इस तकद्दुस से बंधी दास्तानें हमें आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ की इस चोटी की तरफ खींच रही थी जहां ये सब कुछ हमारा इंतजार कर रहा था। सहराए सीना और कोहितूर ये दोनों मिस्र के एशियाई हिस्से हैं। आप अगर जमीन का नक्शा देखें तो आपको रेड सी यानी कि बहीरे अहमर गुलैल की वी की तरह 2 हिस्सों में बहता नजर आएगा। गुलैल की ये वी दरमियान में मसलत बनाती है और ये मसलत सीना कहलाती है। मसलत की नोक पर मिस्र का सियाहती शहर शर्म शेख आबाद है, जबकि बेस 4 मुल्कों और बहीरे रोम से जा टकराता है। 2-4 सऊदी अरब, उर्दन, इसराइल और मिस्र में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 2 बार रेड सी अबूर करके इस मसलत में दाखिल हुए। आप पहली बार इस वक्त सीना में आए जब आप फिरौन के ले पालक साहबजादे थे। आपकी परवरिश महल में हुई थी, आप फिरौन के वारिस बन रहे थे, लेकिन फिर एक कब्ती कत्ल हो गया और आप सजा से बचने के लिए रेड सी अबूर करके सीना में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। सीना इस वक्त फिरौन की सल्तनत में शामिल नहीं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सहरा में चलते चलते मदाइन पहुंच गए। मदाइन में हजरत शुएब अपनी 2 साहबजादियों के साथ रहते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें औलादे नरीना से नहीं नवाजा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल हजरत शुएब के जानवर चराते रहे। हजरत शुएब ने इस खिदमत के एवज अपनी साहिबजादी सफूरा बीबी आपके अक़्द में दे दी। यूरोप में सफूरा के नाम पर परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स का बहुत बड़ा ब्रांड है। ये ब्रांड यहूदी ताजिर डोमिनिक मैंडोन्स ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अहलिया सफूरा बीबी के नाम पर 1969 में बनाया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल बाद अपनी अहलिया के साथ मिदाइन से मिस्र की तरफ रवाना हुए। ये सहराए सीना में कोहितूर के करीब पहुंचे तो शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। आपने अपनी अहले खाना को मैदान में बिठाया और खुद आग की तलाश में निकल खड़े हुए। पहाड़ की जड़ में आकर देखा, आप आग की तरफ बढ़े
قریب پہنچے تو جھاڑیوں میں آگ دیکھی۔ آپ اور قریب آئے اور آواز آئی، اے موسیٰ، تم اپنے جوتے اتار دو، تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو۔ اور پھر یہاں سے نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی مل گئی۔ آپ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی حضرت ہارون کو بھی نبی بنا دیا تھا۔ آپ کی زبان کی لکنت بھی ختم کر دی اور آپ کے عصا کو اژدہا اور ہاتھ کو چمکدار بھی بنا دیا۔ حضرت موسیٰ اللہ کے حکم پر مصر پہنچے، فرعون کو دعوت دی، فرعون کے جادوگروں اور ان کے سانپوں کا مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کالی آندھی اور طاعون سے سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن دلوں کے زنگ آلودہ قفل نہ کھل سکے۔ آپ نے بنی اسرائیل کو ساتھ لیا، اپنے عصا سے ریڈ سی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور بنی اسرائیل کے ساتھ دوبارہ صحرائے سینا میں داخل ہو گئے، جبکہ فرعون اپنی فوج سمیت ریڈ سی میں غرق ہو گیا۔ آپ اپنی امت کے ساتھ کوہ طور کے گرد و پناہ گزین ہو گئے، امت وادی میں رہی اور آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات لینے طور پر جاتے رہے۔ آپ نے اس دوران طور پر 40 دن کا اعتکاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو توریت عنایت کر دی۔ تاہم بنی اسرائیل 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ ان کے وجود سے 400 سال کی غلامی کے اثرات ختم ہو گئے اور وہ ایک نارمل اور آزاد انسان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی، انہیں صحرا سے نکلنے کا راستہ مل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اردن میں کوہ نبو کے دامن میں انتقال فرما گئے۔ آپ کے بعد بنی اسرائیل حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں طویل خواری کے بعد اسرائیل کے شہر جریکو پہنچ گئے۔ طور بنی اسرائیل کے لیے ہر دور میں مقدس رہا، یہ آج بھی مقدس ہے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں طور کا احترام کرتے ہیں۔ 80 ہم خیال لوگوں کے ساتھ مصر پہنچا۔ ہم نے 3 دن قاہرہ اور اسکندریہ میں گزارے اور 1 رات شرم الشیخ میں گزار کر طور آ گئے۔ طور کا قصبہ شرم الشیخ سے 3 گھنٹے کی ڈرائیو پر واقع ہے۔ یہ فوجی لحاظ سے حساس علاقہ ہے۔ 50 سال سے یہاں جنگ چل رہی ہے۔ سینا کا ایک حصہ اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ یہ پورے سینا پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ چنانچہ سینا میں اس وقت 3 فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں، اسرائیلی فوج، مصری فوج اور اقوام متحدہ کی فوج۔ علاقے میں جھڑپیں بھی ہوتی رہتی ہیں، چنانچہ سیاحتی بسیں باقاعدہ فوج اور خفیہ اداروں کی اجازت اور سیاحتی پولیس کی حفاظت میں علاقے میں پہنچتی ہیں۔ ہماری بسوں میں بھی پولیس کے مسلح جوان بیٹھے تھے اور ہمارے آگے اور پیچھے بھی پولیس کا اسکواڈ تھا۔ ہم راستے میں 6 چیک پوسٹوں سے بھی گزرے اور ہر چیک پوسٹ پر ہماری بسوں کا جائزہ بھی لیا گیا۔ ہماری روانگی سے قبل ہماری بسوں کی سیکیورٹی کلیئرنس بھی ہوئی۔ ہم بہرحال طویل تلاشیوں کے بعد گاؤں طور پہنچ گئے۔ یہ کوہ طور کے سائے میں چھوٹا سا سیاحتی مقام ہے۔ علاقے میں سہولتوں کا فقدان ہے، ہوٹل بھی اچھے نہیں اور سیاحوں کو باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی۔ گاؤں میں 2 سیاحتی اٹریکشنز ہیں، سینٹ کیتھرائن کا چرچ اور کوہ طور۔ سینٹ کیتھرائن چرچ عین اسی جگہ بنا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت ملاحظہ کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس جھاڑی میں آگ دکھائی دی تھی، وہ جھاڑی 3200 سال گزرنے کے باوجود آج تک قائم و دائم ہے اور وہاں پر موجود ہے اور ہری بھری بھی ہے۔ یہ جگہ برنگ بش کہلاتی ہے۔ سینٹ کیتھرائن چرچ میں نبی اکرم کے ایک خط کا نقش بھی موجود ہے، جس میں اس خط اور برننگ بش کے بارے میں عرض کیا گیا ہے۔ دوستو، میں آپ کو اس برننگ بش کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہم سردست کوہ طور کی طرف آتے ہیں۔ کوہ طور کی زیارت کا سفر رات 12 بجے شروع ہوتا ہے۔ قافلے 12 بجے پیدل روانہ ہوتے ہیں۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ سیکیورٹی ہے۔ طور اسرائیل کی سرحد پر واقع ہے، فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ اسرائیلی فوج دن کے وقت طور پر نقل و حرکت دے کر گولی چلا دیتے ہیں۔ دوسری وجہ موسم ہے۔ یہ خشک بے آب اور بے گیاہ پہاڑ ہے۔ دن کے وقت یہ تپ کر تنور بن جاتا ہے، لہٰذا اس پر سفر کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور آخری وجہ روایت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رات کے وقت پہنچے تھے۔ یہ رات ہی کے وقت اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے اور آپ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتے تھے فجر کے وقت مانگتے تھے۔ صبح کی روشنی کے ساتھ پورا پہاڑ اپنے تمام پتھروں کے ساتھ سرخ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اس نظارے کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ چنانچہ لوگ رات کو سفر کر کے صبح صادق کے وقت چوٹی پر پہنچتے ہیں، فجر کا نظارہ کرتے ہیں اور سورج تپنے سے پہلے واپس آ جاتے ہیں۔ فوج 9 بجے کے بعد کسی شخص کو پہاڑ پر نہیں رہنے دیتی۔ طور کی چوٹی پر ایک چھوٹی مسجد ہے۔ روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات اس مقام پر عنایت ہوئی تھی۔
मस्जिद के नीचे वो गार आज भी मौजूद है जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात के लिए इत्तिकाफ फरमाया था। मस्जिद के दाएं हाथ एक कदीम चर्च है। ये चर्च यहूदी और ईसाई दोनों इबादत के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि चोटी के दाएं और बाएं जानिब अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के दर्जनों गार और हुजरे हैं। कोहे तूर का सफर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार है। ये सीधी चढ़ाई है, पत्थर तराश कर और पत्थरों के ऊपर पत्थर रख कर सीढ़ियां बनाई गई हैं। रात के वक्त खाइयां और सीढ़ियां दिखाई नहीं देती। स्याह 2/3 हिस्सा ऊंटों पर तय करते हैं और जहां ऊंट भी जवाब दे जाते हैं वहां टांगों पर इंतजार करना पड़ता है। हम जूं जूं ऊपर चढ़ते गए दर्जे हरारत मनफी होता चला गया, यहाँ तक कि चोटी पर टेम्परेचर -7 था। हम में से 20 लोग शुरू में हिम्मत हार गए, 60 आगे बढ़े और उनमें से भी चंद रास्ते में वापस आ गए। जो शदीद बीमार हो गए, जबकि बाकी गिरते पड़ते 6 घंटों में ऊपर पहुंच गए। दोस्तों, ये था आज की तमाम तर वीडियो जिसके अंदर हमने आपको जावेद चौधरी साहब का कोहे तूर का सफर बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि इसका हम पार्ट 2 लॉन्च करें तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी तमाम तरह अपडेट्स मिलती रहें। आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।